জরান কক পান্ডা নাগিনি নাসিন দংজা খাপানি যত তাতে বুকসং লামসগো তিনি জরান কক পান্ডাও তিনি 25 তারিখ জুলাই 2024 সালমারি তিনি সালমারিও কতর কতর কক্তমা হানি হাই থুইতো খানরনি বাগै কক্তমা আংখা त्रिपुरा हास्टेनि हालक नांगे थांगाखे बाबैसा फाइसिं त्रिपुरा हास्टेनि जे 30 पंचायत नि जागो रेमथाम पंचायत नि चंगबारि इंगा थांगि तो बोसोरनि 8 तारिख आगस्ट आबनो तिनै बीजेपी सीपीआईएम मथा रंनि बखाक्ति कुसु कैंडिडेट लाइजाक आरनि बिसिङो गोबां कक जागावनो बीजेपी नि बरगमांनो कप्लाइनजाक बुट बातायावैनो बुट नि अपोजिशन के बाताय क्रीम बागै बर कप्लाइ एमि तमनि नुगजागै खाथं लाइजाक बीजेपी यांगते बाबुसा फासिं त्रिपुरा सारंनि सभा ताइ केबो खायाखनि पर बुबाग्रा दिल्लीओ जे कक सालाइ दङ नर्थ ईस्ट नि 10 टा एडीसी नि जे दुलफां बर्गनलगियो तिनै त्रिपुरा सारंनि हामख्राय एमिटा माननो ते बाबुसा फासिं यांग त्रिपुरा हाव बाबुसा फासिं सिकन निकन रत्न फानो कतर खाइनाय नासिगौ सरकार गोबां स्टेप नाहारि दङ त्रिपुरा वान दै खाइनायनि नायमानि न कासुना बागैनाय बरक रमै दंमनि नुगजागै दङ ओंखाय ताबुक अबहाय दं हालगो आंनो कासे सकागै दिनि कक्टमाव थानानै साइटगानो ओंखाय बुबाग्रा होम मिनिस्टार अमित शाह बाय मालायखा आबो তিনি नर्थ ईस्ट ताई 10 टा एडीसी नि लीडर रगनतिनाय पार्टी नि अजमारनति बरगनि जतनि न जोंजाल कायसानो केबं काकै 6 शेड्यूल बानायनाय फुल पावर मानजाक केबं काकै फुल पावर मानफानो आबनो कारबाई खैमैया इम्प्लीमेंटेशन खैमैया केबनि काकै पावर मानया डायरेक्ट फंड माया लैंड पावर माया पॉलिटिकल राइट्स माया अदर गोबां मा जोंजाल आबरनो थांसा खायनि बुबाग्रा 125th अमेंडमेंट खलायनाय जत एडीसी नो लैंड राइट डायरेक्ट फंड रिक्रूटमेंट पावर गोबां मा डिपार्टमेंट रन बागिने कक खालाय दंमनि कक्तमा तिनि बुबाग्रा बिनि पेजो कायसा साका जे होम मिनिस्टार बाय मालायमानि कगनो बो सामान्य जदिनो वीडियो बाय तो साइडनि आबा बिजे श्रीमन आमी मासासिनाय meet in honorable home minister Amit Shah along with the leaders from the council from the northeast the council are leader of the tine home minister Malaika. He has assured us that within a month issues relating to all the council will be amicably addressed. जतनो तीन नाइकल जागनाय जे बरक समस्या साबाय मानो तीनै हनै कग्रेखा a committee will be formed to solve issues relating to our people at the rate Nityanandra I BJP माने अवतामुखा कायसे कमिटी खाजागनाय जतिनो ओ जे इशु जानजा नॉर्थ ईस्ट नि कौमा एडिसिनि इशु रगनतिनाय सानानि बागै अरक कायसे सराय सातायखा भारत हानि बसाबा भारत हावा तंगैनाय सराय साफ सुथराके सावैनो सामुं नाहानानि जायतोगो बुबाग्रा फियाबा केबो किसासे बरक बखासित्रा बरक बुबाग्रानि आ सामुंनो सेजामा बाय बाक्सानो कासनानि बागैबो गोबां मा अरै परे कक सावैनाय उरुमुरु खालायनायनि बागै सुक्लि रगबो टंखना हानि मा हामु उनिहांकै जों बरं बिसिङो तो बहाय किसा दङ ताइ गुबुन दफन बरं बिसो किसा दङ जे बुवाग्रानि आमहाय सासामुङो नाय मानया ओंखाय बुवाग्रा आइनो जसे खामारिनि याखलि जसे कावि थाङि दङ यांगो त्रिपुराव खन नासलेमु गन्दा सरानि सिमि जेङैनाय ताबो जे गोरों जागाव इयाखा ससियेल मिडियानि बिसिंखै ग ताया खायमानि रगनो तिनाय कुसु हापां बहायनो गराग नायकल मुंख्लाय दङ मिया हाय गन्दा सरानि पार्टी मुंगति नै कक हामिया पिरो नै कक सिलजै खरकचा रमजागो खा कक्तमा थुमनायनो राजीव देबबर्मा खुमलंगो ओंखाय कक हंखाय बसुदु कोन एकटा जागाव ऑडियो मानखा आ ऑडियो ख साजा जे साबिसे जोलानि बिसिङो जत बरन थांदि क वानजि एरिया तंगाय कोतल बायदि तिपासार ता निमा वानजि राफन सिमि आखल मखायनि जे कक कासे सामानि आबो किन्तु चायानो अ कक एकदम चाया अब हाय कक केबो ता साबायनि हिं मिल जरन ककबो साका केबो अब हाय सोशल मीडिया तापि दिनिबो साका ग्याबुनि हलो फानो अब सानायतो सावै लेखा किन्तु
abono piri kha ono gurubo khanai nebe dihni bana bori rija khana কিন্তু abono bin bagi kal ngi basa siwo Rajiv Deborma bo khorso koktuma thumnai phiaba bono rongwi tlangkha police tamni himba bo je kok hamiano pir kha nei nei abuni nor bo hayo kok hamia ta pir lai jadi je pir mani bisingti wan jiti pra lai thango bulai tok lai ngi thango am hera kok pir khe tabuk dalai khe krak keron khajak ni bisingti naikloi tongo hapang hingangkai oba kebo je social media oto kok pir nai tebo tongo kintu ta jadi romjama khobor khnaya ko je kok wanji bai samani bahaya ki hase kok pir mani ro kok ma kasai tongo kintu abor romi man mani kok ma kriko abor romi me khe police ni দুর্বলতা পুলিশ ni কেবল mungnai পুলিশ যে ইনকো অসফল aboni result নাই কিন্তু যে tabok যে রাজ্য সাথে কক সানে রং মাজারা নানি তো নাংনাই বন রমনানি তো নাংনাই গামি বা বি কক খাইসা বাই বড় রং বিসিং অরো বড় নাংলাই নাই তংনা করি চানা করি হুমকা বড় ক্রাইম খাই দেবো আর ক্রাইম রমেন বাকি পুলিশ তে সক্রিয় নাংনাই তামকে সিনি কক বড় কক বাই সানাই রং কডিও গরে রকে উসকাঙ্গো তো আসাই কথাং মারক রমজাখা tabok asai ka thang bo ni jeno kok samani bon romjakha kini bono kitingi tabok kok kon de broma romjak ka tabok Rajiv Deborma romjak okha kintu audio viral hamia khainai rongni bisingo kok wandi bi sajak tongo abro romjak yakho abro rom nangnai nei dabi khalai tongo tabok khaksa bo khaktei kai hapang bo khatu sai tong jagi tongo kintu romi manye khuni romjak mani kono kokma gorikho Ikai yang Home Minister kok saka buagra ko esud zakha mane kok zakha je I nong সমস্যা রতি নাইকলা বাগে কমিটি খাজা ছিনাই হেনে Home Minister samani kok obono update delivery tai yang buagrani awahai kok samani takse tukuni video ania pho sok bayakho কিন্তু sarani naimang gake je raja sayati borok phaimani tau bahani thagyako joyako abahai keno tini khorok nei obole angko amtoni police no romkha je raja sayati borok no Bangladesh ni tubunai inko gate par khlainai amhai khorok no romjakha raja sayati borok bahani habnai no kintu borok soro bania khlai tongo Bangladesh ho golo nai tongayo tabok engko chakri kota supungni mine joba khlai teniwo police sile kobjak thini thijak student dok 6 jona abone kitinge kereng jagawo horba khlai tongoni jorao oro border te safety security nang tongo o jorao khorni romman mane abu dalai kahamko JRP thanani bkhakni romjak mani tongo rel ko police bai ta kaisang ke bhalike puya JRP thanani bkhakni nayana abone yaglo amtoni thana romjak mani kokman dok yakfarana আমরা গত 23 তারিখে আমাদের আগরতলা জিআরপি থানাতে একটা মামলা হয়েছিল 4 জন বাংলাদেশির বিরুদ্ধে তো এই কেসের সূত্রপাত ধরে আমরা গতকালকে আরেকজন বাংলাদেশি টাউটকে আমরা গ্রেফতার করেছি এই আগরতলা বর্ডার গুলচক্কর জয়নগর এলাকা থেকে তো ওনার নাম আনিকুল শেখ আর উনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের বাংলাদেশে ওনার বাড়ি তো উনি এখানে প্রায় বছরখানেক হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরেফেরা কাজ করছে তো উনিও অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে এবং ওই গত দিন যে চারজন ধরা হয়েছিল তাদেরকে বর্ডার ক্রস করতে প্লাস ওই তাদের যে ডেস্টিনেশনে নিয়ে যেতে তাদেরকে সাহায্য করেছে তো আজ তাখাম তাজব হুকচং অবকে ভারতনি হাও আরি তি লাইনাই খরচা বাংলাদেশি বরক লাই ইয়াকতুন খাইনাইনো রমখা জয়নগর বর্ডার গুলচক্কর আমচাইনি রাজধানী 23 তারিখ জুলাই 2024 সাল মারিব আগরতলা জিআরপি থানানি যে খরকবরি বাংলাদেশি বরক নো কেস জাখা বরন সুমপিনা ওলন বগাই কেরেন জাখনি নাই বড় রমজাখা বড় তো খানা দবা নগর 30,000 নাই গায় bini bumungke Anikul Sheikh district में चापाई गए नवगंज बांग्लादेश परिगाय tabuk ania ho je kok tomaro no samani sekang note kicha misa noro ko tis bomar nai ba je kok toma bukho bai sadana abai botongo obo to video kore kinte tin authentic obro proof tongo je obo gakai 5:45 minute যে রাজা সায়াতি নরমানি
অবখাদমানি সে কক বিপ্লব কুমার দেব নি কক সামনে আছে এমপি বিপ্লব কুমার দেব দিদি লোকসভা কক শাখা আগরতলা বীরখুংখলা ন ইন্টারন্যাশনাল বিমান বন্দর সাকলাইনানি সাংবতাং কতর খাইনি ব বীরখুংখলা মন্ত্রী তাও কিনজারাপু রামমোহন নাইডু ন মকল কায়না বাগি শাখা ব সাইখানারকা আগরতলা যে বীরখুংখলা অব ইন্টারন্যাশনাল নি মাংমানানি বাগিনাই ফাতানি বড় অরব বেরাইনাই ফাইজানি ফাইমাननाय তাই হাস্তিনি রাং থং বাহি তে করাगनाय আমবাই বাক্सा ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট বাহিया सेग्रेगानि नखबै बीरखुंखलानि नायखलनानि सामुंनो ताइबो कताल खाइ कुंनि बागिनो अ डिपार्टमेंट नि मंत्री नि थानिबो बकयखा ताइ केंद्र मंत्री बाहिया आपनो सेरिनानि बागै कग्रखा yang पंचायत नि चंगबारिwo नरक साइमानो जतै 6909 टा आसुक थाइनि चंगबारि संसार जागनाय 2103 टा आसुक थाइयो ताई बाकी हिंगाकै 4806 टा आसुक थाइयोके बीजेपी बातैने र गयावै कपलाइखा बुट बातायावै हानि बासामानि कपलाइखा तामिबा बंगे गेसो बुट बातानाय कै हिंगाय আর বিসিঙ্গ 606 টা গ্রাম পঞ্চায়েত নি যতই 6717 টা আসুক থানি বিসিঙ্গ 4551 টা আসুক থাই বিজেপি র বাতাই ইয়াউন কপলাই ওংখা আবুনি বাগিনো গ্রাম পঞ্চায়েত নি 1819 টা আসুক থাই চংবারি ওংসিলাই তাবো তাই 35 টা পঞ্চায়েত সমিতি নি যতই 423 টা আসুক থানি বিসিং 235 টা আসুক থাই নি বিজেপি র বাতাই ইয়াউন কপলাই ওংখা তাই চংবারি ও সংসদ জাংনে পঞ্চায়েত সমিতি নি 188 টা আসুক থাইও তাই 8 টা জেলা পরিষদ नि जतै 116 टा आसु थाइ बिसिङो 20 टा आसु थायो बीजेपी बातायावैनो कपलाइ ओंखा आउन बागै जिल्ला परिषद नि चंगबारि संसार जानाय 96 टा आसु थायो हासे चंगबारि कमिसन नि बखाक्तै पाइथा कक मनन जतै ग्राम पंचायत नि चंगबारि व जतै 7 टा ब्लक बीजेपी नि बातायनो गोबांको जागावनो बरक बातायावैनो बुट यावैनो बरक कपलाइ इंसिनाय आ ब्लक रंखा दुर्गा चमुनि कचामागर तला जिरानिया बक्सनगर जलाइबारि नलसरताइ तेपानिया 35 टा पंचायत समिति नि बिसिङो 13 टा ब्लक आबाहेर गोबांमा ककथुम नरनि थेनो या फारका काबु आ कगति तिनि बीजेपी हाबानगर प्रेस मिट खाइ साइखनारका राजीव भट्टाचार्य बसाइखनारका जे इनको तिप्रामथा बाइ कथालाइनो तिप्रामथारक जे बाजामा जागा बीजेपी बाताइलिया आमनि बिसिङो बामुतिया यां कमलपुर इनका सालेमा আমহাই জাগারগো মানে সাইখনারকা রাজীব ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে আমার রাজ্য নেতৃত্বরা এখানে উপস্থিত আছেন আমি আপনাদেরকে আবারো অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইতিমধ্যে জানেন যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন সংগঠিত হচ্ছে আগামী 8ই আগস্ট নির্বাচন হবে এবং 12ই আগস্ট তার ফলাফল ঘোষণা হবে গত 18 তারিখে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ লগ্ন ছিল এবং 22 তারিখে তার ফাইনাল পাবলিকেশন অর্থাৎ নমিনেশন উইথড্রলের লাস্ট দিন ছিল এবং সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের এই রাজ্যে প্রায় 6370 টা গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন রয়েছে টোটাল গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে 605 আর আসন সংখ্যা রয়েছে 6370 তার মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় 4704 জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে এবং কন্টেস্ট হবে যেখানে নির্বাচন হবে গ্রাম পঞ্চায়েতে 1666 পঞ্চায়েত সমিতি আপনারা জানেন 35 টা পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে তার মধ্যে আমাদের আসন সংখ্যা এই পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা 423 এবং আনকন্টেস্ট বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে 244 জন এবং ভোট হবে 179 টা আসনে এই পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচন সংগঠিত হবে জেলা অনুরূপভাবে জেলা পরিষদ আপনারা জানেন 8টি জেলার মধ্যে আসন সংখ্যা রয়েছে 116 তার মধ্যে আমাদের 20 জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেলা পরিষদে বিজয়ী হয়েছে আর ভোট হবে 96 জনের মধ্যে সেখানে ভোট হবে তো টোটাল আমরা যদি জানি যে আমাদের 605টা জিপির মধ্যে আমরা প্রায় 409 টা खबर ताजे बुकुकचों बलाय खावा नम्बर सिंसा मिया हरनि घटना खुमलंग बीजेपी पार्टी ऑफिस स चेयर सबाय सुग्रुप खाइजाक्का
খরনি সাদ্দ খুমাংখা উল সিলাই বাহানি বুকজানো সাকা গুলি কলি ককজাখা আবনো তিনে রাগাপুর থানাও কেস বরিজাখা বরক কিষান খরচা খরনি শিব সিনো নি সাইখানারকা বিজেপি নি আদং রক তাই বুসকাংনি লোকসভা না 31 পঞ্চায়েত চংবারি আবনো রবিদা আস্তে পতু ফলাইকা কিন্তু তাবো টিটিএ দিছি ওলা আইপিএফ পিটি প্রামো থানা কারে তাই সাবত পাও যে সাবনে খালি আসি সরতং খা বিজেপি খারাঙ্গে দি বরবে পার্টি অফিস বাখুজা মনো তিনি প্রেস মিট খাইমানি কক্তমা মেডিসিন রং তিনি আবো তিনি এডিসি হেডকোয়ার্টার হেকাবাসিনি খুমুং পার্ক নিগদানাও কাইসাসিনি টাকাতলা বিধানসভা नि बिसिङाव खबजाक काइसासिनि भारतीय जनता पार्टी नि काइसा लेलाय बांनाय हेकाबो काइसासिनि पार्टी बिस जे थानायसिनि लोकसभा जे बुथ आगे जों महाजन जम्पुजलाव जों काइसा पार्टी बिस खबर लाखिया कारण जोंनि लोकसभा आगे जों पार्टीनि बर' खायगा जों कलमो थाङै काम हमने कक सालायनांगौ कारण थाङैनि आरो अफिसाव थाङै बाथाय कक सालायनायनि बागैनो जों अमायते काइसा खबर जाखा बनि परे जों दाबो लोकसभा बुथ पाइमानि परिबर्ते yang khumulung area sini yang belbari all under ni bisingo sini je sikla hai ka sini je BJP party ni je kormi tongnai rok borbo kaisa je kono meeting misil ngi bo je kono samuhum khaina ngi bo ok sai sai sengo buji nok nok thangai kok salai nang huni जों sini party thega जों season to khainai sini official thega sini state office thega जों ara sini party office ni kok salai ni जों kaisa जों khumulung go जों kaisa plogi reja kaisa sini tong thai nok boni bagino norok khanai mang khanamia ঠিক সারিংনি 7টা 7:30 হাই সময়ও কিছু উশৃঙ্খলা খাইনাই রক দুষ্কৃতি রক ফাইনাই বরমিয়া ফাইনাই আর জি পার্টি অফিসে ফাইনাই বরক ন খুব সবাই তং খামাইতা তাই অনেকটা মানি থিংজানাই রক দङ তাইও গানা গিনি সিনি ফ্যাক্ট হেবে যাক পার্টি জনতা পার্টি সিন যে বিজেপি পতাকা তমনে আমরা বেং সে তং খামাইতা অবনি বাগিনো जों তিনি আর ফাই সপাইতা जों নাইন বাগিনাই মহাজনা যে তিনি যে অকক যে মিয়ানি যে গতনা তাম গদি bahingka je sporo tongnai brok boni khupinor khanai manai ani okok samni arona ang jotona ang paire rikha jotona hambai kayesini je press media rokno jorao nangso manmani bagai niya sung jotona saiman khana je sarikni sara 7ta tampro sini Bharatiya Janata Party khumulung party office a jagao sini srai rok sung kuthumai tonglai mani tini kaisa sini rally tongo jubo morsani आ कारण किसी जों मिटिं खालाय दंमोन ओ मिटिं खायनाय समाव किछु दुष्कृति बरक फायै सिनि पार्टी अफिस रक सिनि फ्लैग रक विभिन्न बांचुर खायबाय क्या ताय जे दुष्कृति खायनाय रक बरक नि प्रायजगनो जगरखरा बीजेपी खुमलुं बेगनि अक्सिल जामौ ताबा नतिनाय रिजल्ट नु आबो सायमानाय थानानि पुलिस अफिस खाक्ति दं सालकि सावला Tripura State Academy of Tribal Culture, Tripura University ni Goshimung Manjat, Tribal Welfare Department ni no kaisa bedek pe supari bagan Kishnagor Agartala wo khlaijani tongo tabuk admission tlangjanga thangi tongo hingka kai admission naharani bagi nai je borok rok Tripura Tribal Folk Music o 3 বছর ni diploma khani mo sunai ro obo ni bagi nai जे बरक माटिनि पास बरक अब खालायमाननाय फक डान्स नि बागैनाय 42 जन आतलांनाय माने 42 जन सुजुनाय फक सं रोजाबनायनि बागै स्टुडेन्ट 20 जन आतलांनाय ताय फक इन्स्ट्रुमेन्ट सिदि साइलेन्डा सुमि रक तामनि बागै 3 जन स्टुडेन्ट रक बर्ती नारकनाय जे मादुनि पास बर रक हमनो एप्लाइ खायमानो 25 तारिख जुलाइनि सिमि 9 तारिख आगस्ट जानो प्रग्राम खालामनाय ताय B News Bachelor of Music ta kai Tripura Tribal Folk Music 3 year ni degree thai samaka diploma do taboke degree course on ka aboka higher secondary class 12 pass khlai manai ta hingka kai folk dance bagi bo 7 jon folk instrument eba kham tamni bagi student 7 jona jorti admission ngi mannai 25 tarik Julai ni 9 tarik August jorano o admission norok nahari manbai nai जे बरक जे स्टूडेंट ऑफ मुसुनाय रक बरक स्पॉट एडमिशन बो खाइ फैमानो ऑनलाइन ति खाइया पानो डायरेक्ट फाइ एडमिशन नकै र सुपारी बागाननि त्रिपुरा स्टेट एकाडेमी अफ ट्राइबल कल्चर सुपारी बागान कृष्णनगर फाइनाय फुं 10 ता निसिमि 4:30 जरा एडमिशन फैमानो एबा नक एप्लीकेशन फॉर्म रो डाउनलोड खाइया हंगाके www.trci.tripura.gov.in ताई सबमिट खालायमानो अ हाबानोगो
haini saklaika TSATC ni daifang ananda hari jamatia gai obong kakai nobi bagi kok kaisa awai mungni koksi tabuk phadikai BJP bujak mani to lukha tini TSF rok student rok ni dabi sanai higher education ni director Organized Development and Deputation di lekha deputation ko ma hai gobang ma kamiam chani borok class 12 pass ngai college aro agartala ni degree college rogo jemon MBB BBMC Women's College rogo admission na phaibeyo phiaba borno go first list waiting list rokhai toni jamaikha borok admission mana maya chance kari jong tomaikha borno admission narnan bag jeske pan narna bagi seat bar rifan narnan bagi nai borni dabi tai student rokno harassment khayawai borni ko admission nali sujog sanino o higher education ni dagi phang Organized Development and Deputation likha Tripura Student Federation Town Committee pharikai khana jaji TSF ni khati bong ni sanni ko by jengkini TSF Town Committee ni ngai higher education phalemani jini director sir marana bagi jeng saimano taklai bisini college admission choli tongo kebangma jini student dok maximum bisis kai jini Tripura student dok kami hasal ni phayai admission mayang thango gaboro higher education phayai kagoj jomari ma klango getisa mada mana maya boro kaisa panic wana jagi boro wana cintang klai tongo ngejeng jehetu TSF student bagi samung klayo jeng power mangkha jeng ka phai ni director sir kok salaikya ekdom positive response director sir jeng kok rikha je phainai salo amti hai jeng jalta student face ta khaito amoni process boro samung romi tongo ngejeng jini dimano jeng school ni sorry college ni seat dongno kisa bar nani omono jeng sarno saka damni ke college jodi seat bar jak hangka student dok problem dok face khaigala khani jeng thaklayo financial amorok no bo higher education ni phasingte process toli tongo sam jengi tongo ngomon logi logi jengno director sir kaisa message dikha je Tripura polytechnic high college o gobang ma seat vacant tongko a jagao ta student dok admission ana hangka nai mangko tamni hangka gobang ma seat chini ST dongni vacant ta tongoi tongko hangka amon sanai je student dok nokta wana di admission manai joran bi jora kita laibo nong ni musma college ma afano borong higher education phasingte je college mani a college na kuridi nong ni years west ta klaidi ngite jara politician dogo porna hani wasu tanadok noro admission nari thangai jora tongko nong ni time na west ta klaidi amono message nam tini sab manjak sentinoro chin loge police committee ni vice president tongo assistant secretary tongo BBMC unit ni secretary chin BBMC unit ni police committee ni vice president Oshik Devarma assistant secretary Ochin Tripura police committee ka BBMC unit ni secretary Onil Tripura ini BBMC unit ni object ini finance mengenai Raima Devarma gai khawang tare bu khokchong parliament ni kok tekse sarona parliament ni tini hanya hai 2024-25 bisini kendra budget tini kok lamu khati Rajya Sabha tai Lok Sabha tini kendra budget ni ko bai baksana Jammu Kashmir ni 2024 rang bisini budget no ti bahino hanya hai kok sarai japika gai parliamentary minister Kiren Rijiju bahaya tini je cabinet bodol ni neta rok noti desh ni lukurok no opman khaimani kok silsaka Delhi katalo kaisa kok tuma thunai rok panda khai Kiren Rijiju saka je desho budget ni sakao kahamtai belai khen nangku mani kok lam najani musungjago botem saka kesi bodol ni neta rok ni kok hamia samani bai borni bokti taram bai parliament ni borom bai kha bo birri dol rokno lukurok ni je rairui kaplai khaika sarkar ti tongkha borno saman khajin bagine kobokha je kendro ni kokthum tai awai mantri Ashwini Vaishnav tini kokthum tai awai ni প্রতিমন্ত্রী Dr. L Murugan bai Mizoram ni mantri Okra Lalduhumar ni manjabung bai tini kaisa Lalduhumar bini manjabung bai Delhi katalono video conference bisitise Barat ni 500 মানে ওয়াই পারা কমিউনিটি রেডিও স্টেশন নো চেঙ্গি রেখা ও স্টেশন নো আপনার রেডিও 90.0 FM
Indian Institute of Mass Communication Aizol by Naikol Jak Kaisa Station no Chengreka Chengmani Pandau Mosang Bosnov Saka je all wazimung no radio station ni awal mung no tebo Bangladani samungo langma slide thaniwa galai khena nangmani hinai tini Biplop Kumar Dev Lok Sabha o MBB Bimar Bodin kok samani tangno saunyo khana rakha Kai ketal ain noti nyai awai mung kharanya bagi nyai tini lokorogo sisana bagi Mandai blog ni Purbo Noabadi village wahnya kerong rajarati sisara mung sibir songjaka sibir ketal ain kha Bharatiya Nyai Samhita BNS Bharatiya Nagorik Surakha tai Samhita tai Bharatiya Sakha Adiniyam noti nyai koblam salaka advocate Bhavatus Devnath Chungrok ketal aino pulis o kuno raja sayati aji tongjak সম্পত্তি no bahnya borok kasui manani khomtar jakha tai salthang jelani kerongni seba tangkra ni loji mumbai o sibiro ma angko Purbo Noabadi village ni tangphang osra rodropal tai kerong ti nei angko lugo hambai songdanai Rajiv Kumar Pal songrok manjakha yang has kendra o je tinta ketal ain khaimani yak olobo bari rok ni bagi phan ketal kerikha sikla rok ni bagi chakri keri tai parliament bahni budget kari mani lokorogo kebanjak ni koksil chawoi baskang ni 29 tarik Julai Delhi ni parliament baskango khakreb mungkaisa sangbodang khlanin bagi ya phawna haka Bharatiya Sara Bharat Mahila Congress Hingga All India Mahila Congress ni luar jimung by 29 tarik parliament khakreb jaknai abno tino rajya chasaran bagi Tripura ni bukhati bahni bar zaman jak rar thani manjagai nai abno Tripura Pradesh Congress ni Mahila Congress luar jimung by kok nothoi panda khaya kok sai khana rakha Mahila Congress ni kasku Sarbari Ghosh Chakraborty farike khani bhi bini kok bokisa আপনারা অবগত আছেন আগামী 29 জুলাই আমাদের অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী অলকালাম্বাজি সংসদ ভবন ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছেন সেই সঙ্গে দিল্লি তথা সমস্ত রাজ্যের প্রেসিডেন্ট এবং অফিস বেয়ারারদের ওই সম্মেলনে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান রেখেছেন প্রথমত যে গত বিগত দিনে যে বিজেপি সরকার যে মহিলাদের রিজার্ভেশনের ব্যাপারে 33% রিজার্ভেশনের ব্যাপারে সংসদে বিল পাস করিয়েছে কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্টেশন করানোর পরিকল্পনা এখনো অবধি ওদের নেই এবং আগামী দিনে আপনারা জানেন 4টি রাজ্যের নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচন সংগঠিত হতে যাচ্ছে আগামী এই 2024 এর মধ্যেই যেন আমাদের রাজনৈতিক ন্যায় পাওয়ার জন্য 33% মহিলা সংরক্ষণ বিলের ব্যাপারে ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য এই সংসদ ভবন ঘেরাও অভিযান চলবে এবং বিগত দিনে আপনারা দেখেছেন যে বিজেপি সরকার বলেছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও লাডলি মহিলাদের জন্য কত কিছু তারা বলেছে মুখে কিন্তু তারা সেই কথার মধ্যে পুরোপুরি খেলাপ করেছে মহিলাদের সুরক্ষার ব্যাপার নিয়ে এবং মহিলাদের সশক্তিকরণের ব্যাপার নিয়ে এই বাজেট অধিবেশনে কোনো একটি কথাও ওরা ব্যয় করেনি সেই জন্য আমরা মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যেমন আমাদের অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের সাথে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসও এই বাজেটকে আমরা জনবিরোধী বাজেট উপেক্ষা দিচ্ছি এবং আগামী দিন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত counter insurgency and anti-terrorist মানে মথানি লজি মুম্বাই দলাই জেলানি কচুসরাও তিনি নখা সালেনি ট্রেনিং পান্ডা সংজাখা আর পুলিশ টিএসআর ni 60 জন জওয়ান রবানজাখা ওই মথানি কমান্ডেন্ট দিলীপ রায় থাকা ইন্টেলিজেন্স ক্র্যাফট ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স তাই কৃত্রিম উনকো কতাল বুদ্ধি উনকো আছে মুংমতিন और নখা সালে ট্রেনিং খাইরে জাখা নাই তারকে আপনি কখম রবানি ইয়া বলো তিনি শারীরিক দাম বা তাই সতি পরিষেবা জড়াও যে
हाबानक टांक्रानि रायजा सायाति बरगनो ट्रान्सफर खालामनानै ताइ औ ट्रान्सफर खालाया कारिनो बाक्सा केवनो कांके नारगि तमनि आब हेरनो चाजिया इनो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स यूनियन नि बखाक्ति त्रिपुरा ग्रामीण बैंक नि हाबानक कतर बसकांगो खादमनि फुरु लाइका चेयरमैन नि थारिवो ताइ कुनो पॉजिटिव कॉक मानया मनि बागै मानमाइना सात बरनि अबाचलि तगेनि साइ थनाका और सामुंगो तांगो सासारा बागै त्रिपुरा ग्रामीण बैंक रिटायर्ड स्टाफ एसोसिएशन ताइ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक कर्मचारी समिति रगनि सुबासु बहायनो नांगो हिसाका बुनो जॉइंट एक्शन फोराम बर्ग गेलिने खायका TGBEA ताइ TGBRSA कथालाइनै फरके तिनि ग्रामीण बैंक नि बरनि सामुंगो तैने खालायनाय बायदि ककिसा যাবত আমাদের যে বর্তমান ম্যানেজমেন্ট পিএনবির উনি অনৈতিকভাবে বদলি করছেন, কোনো ব্যাংকের নীতি নিয়ম না মেনে নিজের মর্জি মোতাবেক নিয়ম করছেন। এগুলি নিয়ে আমরা দফায় দফায় ওনাকে চিঠি দিয়েছি, কারণ যিনি নতুন GMHR উনি দেখার পরে আমাদেরকে যখন জয়েন করেছেন নতুন বললো যে ব্যাংকের ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যাংক এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং ইউনিয়ন মিলেমিশে কাজ করতে হবে, তাহলে ব্যাংকের গ্রোথ বাড়বে। আমরা বললাম ঠিক আছে স্যার, আপনার এই কথাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমাদের ছোট ছোট ইস্যুগুলো আছে, আমরাও ব্যাংকের ডেভেলপমেন্ট চাই। আমরা ত্রিপুরার ম্যাক্সিমাম এখানে ছেলে, ব্যাংকের গ্রোথ হলে আমাদেরই ভালো, যত আমাদের ব্যবসা বাড়বে বাড়বে। তখন উনি বললেন ঠিক আছে, আপনাদের যা ইস্যুগুলি, আপনারা কোনো এজিটেশন প্রোগ্রামে যাবেন না, বাইলিটারাল ডিসকাশনের কথাবার্তা রাস্তাটা কখনো যাতে বন্ধ না হয়। ওনার কথায় আমরা এজিটেশনটাকে ডেফার করলাম, 3-4 দফায় কথা বললাম, তবুও কিছু হচ্ছে না। তখন আমরা এগেন আবার চিঠি দিলাম ম্যানেজমেন্টকে আমাদের দাবি দাবা নিয়ে। তখন ALCর যে অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার শিলচর, ওনারা ইন্টারভেন করলেন পেপারগুলিতে ইন্টারভেন করে একটা মধ্যস্থতাকারী মিটিং হলো এখানে হেড অফিসে, আমাদের হেড অফিস ইউনিটে জুনের 15 তারিখ, যেখানে আমাদের কর্তৃপক্ষ থেকে মানে আমাদের জেনারেল ম্যানেজার HR ছিলেন, চিফ ম্যানেজার HR ছিলেন, রবীন্দ্র দেববর্মা চিফ ম্যানেজার ছিলেন, সঙ্গে আমরা ইউনিয়নের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়ি জেনারেল সেক্রেটারি, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি, আমাদের NFRRBর অল ইন্ডিয়ার ট্রেজারার উনি ছিলেন। আমরা টোটাল ইউনিয়ন তরফ থেকে 4 জন এবং 3 জন ছিলাম। সবগুলো ইস্যু নিয়ে ডিসকাস হয়েছে। সে বললো ঠিক আছে, তাহলে যখন ফার্স্ট মিটিং ALC থেকে বলা হয়েছে যে আপনাদের ইস্যুগুলো নিয়ে ম্যানেজমেন্টকে আবার জানান। আমাদের ডেডলাইন দেওয়া হয়েছিল 25 জুনের মধ্যে আপনাদের যা যা ইস্যু, বদলি নীতি নিয়ে ইস্যু, বদলি নিয়ে ইস্যু, দাবি দাওয়া নিয়ে ইস্যু, যা ইস্যু আছে এগুলো যেহেতু ALCর ইন্টারভেনশন হয়েছে লেবার কমিশনারের, তাহলে আপনারা এজিটেশনে এখন ফুট করে যাবেন না, ওদের রিকোয়েস্ট ছিল। আমরা ঠিক আছে তাহলে ওদের কথা গাই খাবার দাদা খুব সম অবকাই ব্যাংক রগনি বরনি মানথাইনা সানাই তাই কাইসা কতর না কতমা আজাই ফাইউকা যে সুবল সিং কে বড় হেজামারানি সিমি খোয়াই থামনি লাহার মুকেতন থাকে থালমানি জাগাও আরো না মিয়া সারি জরাও সুবল পরেশ দেবর মুই খরচা চাকরা মুকেতন থাকে ফালতা যাও বলংনি মুকেতন থাকে খলই কিন্তু গাড়ি খুংসা ফাইনে বড় থুতাই কালাংমানি বাই মার্কেট সাকদো খুমানখা গাড়ি ni tola kalai thangmani gari ni tisa process market to khuman kokha aba ge market to khuman mani bai mono jibi sagai go rohor kangkeno jibio lama sasolang jajakha ingkai o amsayono pores debormani bosarok bahino o gari no kia kutuk khna buphase accident ni thini to hangkai bor no se olda bui kalangkha bosarok no abo bai belai ke tung phraja miya to kun rokom hamya hamraga na hminai jibio rohka kin kothai thaka tini ke jol jabe har ka phulaikha o gar de bano marok nai halai nei phorike abo ti chi report khalani bani mangpli kisa পার্সোনাল কার মালখুং বাই থুতাই জাগৈ থুইকা পরেশ দেববর্মা মুঙै খরকসা বলংনি मैकेथों खलै फालै चाजानाय थांनाय स्रां साल पातिमुं पातिखा हेजामारा ब्लकनि बिसिङाव खबजानाय सुबल सिं लाहार अ पातिमुंनो कितिङै तिनि मालखुं फ्रेनायनो रमनानि सानै लाहारबो कासलायखा खादोजाक आमजायनि लुकुर आरो फाइ कचा फाइका MLA रंजित देबबर्मा बहायनो कक्तमाव साइमनखा परेश देबबर्मा मैकेथों फालना बागै लामा किनारति हिमै फाइ तंगमनि जरावनो उक्लुक्ति थुताय रफायो TR01 DY0248 नम्बरनि मालखुं ताइ मालखुं तलाव कलाई दयकारि मान्याबो ओंलायो आबनो खजना बागै बसामारि फाइफानो कमलपुरनि ड्राइभार अमर अरूप कुमार दे परेशनि बसाजो ताइ बसामारिनो बुतक खलायो हनिबो सिलचामो ताबुं नायथायंखा
हास्टेव हाफां काहाम सामुं तांगि तंगमनि जरावो ओमहाय बिग्रा नखुङो नखा बाय क्लाइमानि बाय खायरमा सिजा पाति मुङो फायदा चुबा फाइनो फायदा नाय फाइनो आबनो नासिंलायजाक ताई ड्राइभार नो रमै कतर माजरानानि सांलायजाक खादोजाक लुकुरक आ पाति मतिनो थम थम फालक सुबल सिंगामचाय पुलिस sama angkana saya kan babana tarik langka ko gari efiar kena sayo sura andai pulis tu saya abis hang ngona saya kita pulis na sa ang efiar kena sayo man narik ya phagade kalau saya bicara ada bermana saya ngai number sau ngai number ibu ya konai kabuka ngai number ngai kalau saya bo thani ang ngai suana kon nanya ya nang sata ngai ko ting jate kuno mai kata sang अच्छा जे ओ रिपोर्ट जे केस नारग yang mani nartam sanai tabok side monpurni PS ni usino abok tam thana jang borong no to sajak chini muti obostan tongkha norok norok nagre man borok bor abono etsu khai la tini phung sung thaka tini phung thama bor abo saya borok mungsai de man side monpurni usini mung thana kok mongle samia da mongle samia pulis jong pun bahake sama to tongbo emne masa tonggo dok mungkin dia berapa nama sa dia sama ni lah nama tong makan ke nama tong nama saya tadi bopaya untuk kena apa nak pun kali tahu খাবার তাদের বুকুক সং খরচা খরচ তাকো কক থাকা যে 26 তারিখ জুলাই ni bisingo je borok town tongnai rok chakri khai tongnai rok ba pori tongnai rok wanjibari tongnai ki phildi nei ko kok je awai mani abo bebagno tatal abo mongsa inya abo kirina kok kre abo ni bagi sarkar pulis bebagno tiar angjak je sa khaini romnai tai abo ni bagi nangmasek pulis bahaya tongnai je kun jagawa tabo কিন্তু আকক সানাই যদি সিনতি প্রাসানি দংকে বখে বড় খানাকা আ খানা মানি ভিডিও খে বড় আবো বড় কক খানা ইয়ামতির সাতরং আম হাই সানন রতাবুক মানা হানি হিমানি জরা বতানি সাই দংথা আবুগে আবু দলাইখে চায়া কলাयो আবুগে আবো হেরনো কুরু খানা নাইয়া কিরনা নাইয়া ওয়ান্না নাইয়া আগরতলা আগি 1980 জরাবো দাঙ্গা জরাবো আগরতলা কাছে সেপন তাবো কোনো আওয়াহি মুংসাপাতি মুঙ্গান ককরে সরকারনি যথেষ্ট চেষ্টা দङ পুলিশ প্রশাসন দগ্ন তিনি প্রেস বিবৃতি রইনাই সাই দङ নরতাওয়ান বাজি তাকিরি বাজি আবো গরি গরিনি এরেং কক গুজব সারাতাই মুংসায়া আবো কোনো কিসাচক সাংসিদরা তাंनाय রকনি উকুলগো দङै বরক উনকো অরৈপরে খাইনা হামজানাय রক কক সাও কিন্তু অরৈপরে উনা নাইয়া তং কসক বরকनै পুলিশে বুখাকै সাকলাই জাখা Engkai khabar tade bukuk chong paithak jora jese par national lai tong ni bulai lai tong di joli lai tong lai di ha jaji yang lai tong lai di hao kintu lukha ka hamlu kro botongo aba hayi mari funuka tuidu amtai ni sporting club tuidu amtai sporting club khorcha takho nok hamjagei bebak paisogei thangjagno tini chamung tari chumchuba sorok rikha bo hingga Sanjit Malsom bini bini singa tuicholong kami hingga bini nukhungo soijora tongo borok hingga bo tuidu sporting club ni bukhaktei borno chubasur yafari jakha chubasur uri jakha borno chamung kanmung tari rok hingga beok nok khawi thangai kyang ka ba kun kei kha borno yafari jakha ar thangman jakha club ni secretary Govindo Koloi kai osit ekdam assistant secretary Arun Podo Rupini tai tongkha president Mohan Kumar Koloi khoboi organizing secretary Graftar Koloi tai assistant organizing secretary Devendra Deborma Chongro sarike khananya ji borni chubachu khlai mani ko media person dong no जों तिनि आरो तुइचलंगो फाइसा पाइलाइजाक तुइदु स्पोर्टिं क्लाब जों आरो फाइमानि हिंगांकाय यां उकुलगो नुगुइमां खाना
takuk Sonjit Molsomni tongthai nok miyawo hor nangai thapla jai thangka boni tabo je boni chungmani kanmani badetai mungsa korei boni nokni cherai boroi jotono birmano kalaijak जों ओ जराव ताकुब सन्जितनि गानाव फायै इसाफानो दे बनि खानो मेथेबि मानलायनो होनै जों स्पोर्टिं क्लाबनि बरफ फायलायजाक दामनि हिनबा जों स्पोर्टिं क्लाब जेफ्रोबो जों बिरमानो कलाय दंनाय रंनि गानाव थाङै बासानानि समाय दांजाक आबनि बागै बनि ओ जरा हामियाव जों बनि गानाव बासा फायलायगा ओंखाय जे चुकसाक जों रि जाथाय जुमथाय फुलमानि कानमानि आबाराव जों तुबै फैलायगा ओंखाय जों जुकासाकाव दंनाय मतायरंनि खानि अबनो ताकुब सन्जितनि बागै सुलिनाय बनि उ जरा हामिया दाक्तिनु थांथुन ताय जरा काहाम हायनो हाय ताय उसे तिरक तिफिलि फायते होननाय जों बालबो सुलिलायनाय ओंखाय आबनो कारै बुइबाक्सा होनै मानो जों अर जास्ट अब kaisa prasar ni bagai phaima haini buiwan sogi manu but ab haita wan sogdi tam ni hinba जों just अब kaisa example sirnani musungo जों जेहेतु अर kaisa organization khai tongmani ba जों अर दायित्व नावैनो जों अर फाइका अब हायनो चिनि ओ आमचाया गोबांमा जिगन कतर organization khai तंगनाय क्लाब निनि NGO khai तंगनाय गोबांमानो दङ जों बरंनि थानि मेसेज रिनानि बागैसो जों दिनै अब हायखायै ससियेल मिडियानि बुस्थुआव फायनानै नांसुगो आबनि बागै आं ताकुब सन्जितनि ओ जरा हामियाव खा काहाम जत लुकुरंनि थाननि कबक मुंनारगनाय जे जानि जारमानसाक बनो ताबु जों चुबालायनानै नांगो हायकेसिबो इसी साफानो रिकभारि अंनाय ताइबनि काहाम जराव बकिफिलि फायनानै सेफ माननाय ओंखाय ताकुब सन्जितनि यागो ओ मानि रगनो या फारिनलाइन बागै आं फैनाय चिनि क्लाबनि बरम गोनां प्रेसिडेन्ट मोजां मोहन कुमार कलेनो गाय खाबारि ताजा बुखुक्सं दिननि जरेन कक पांडाव तो कक तमा आसुर कक साग्रा सिनाय खनाताय सा कोबनि कक तमा तुबै फाइसे रहनै कक कसारि अर्न बासा सिवानो जतनानो हामबाय।